Le sujet de la migration est un sujet qui intéresse le continent africain et tous les autres continents. Aujourd'hui, la donne de la migration intéresse la femme essentiellement en tant que femme, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que femme dans la définition globale. Et c'est un réseau de femmes journalistes, donc toutes ces femmes sont intéressées par le phénomène de la migration. Et la femme journaliste est aussi impliquée doublement parce qu'elle est la journaliste, elle est à la radio, elle est à la télé, elle est à la presse écrite, elle est dans le digital, elle écrit sur cette migration et c'est un sujet qui nous intéresse vraiment, et je remercie Madame Samira Sitayel qui a pu donner naissance à ce fameux projet, avec elle Fathia El-Aouni et aussi Khadija Boujnoui qui est à la tête du comité parité diversité, parce que c'est la première fois au Maroc que nous assistons à quelque chose de phénoménal, un réseau de journalistes africaines, appelées panafricaines, qui rassemblent des journalistes de métier, qui rassemblent des journalistes de partout. Aujourd'hui, nous sommes 53 pays, ce n'est pas quelque chose de facile. Nous sommes plus de 200 et quelques personnes. Dans les ateliers, comme vous l'avez remarqué hier, c'était vraiment très houleux parce que c'était de la discussion qui était très pertinente, qui était très stratégique. Il y avait tout se concentrer autour d'ateliers qui étaient très très intéressants. Nous avions eu des ateliers notamment qui intéressent le traitement médiatique de la donne migration. يعني كيفاش احنا الصحفيين نقدروا نتمشاو ونكتبوا ونحللوا في الظاهره ديال الهجره، والدليل انها كتطلب منا ان يكون عندنا واحد الجلوسير، واحد المنهجيه، واحد يعني ماشي اي واحد اللي دار من لي ريكومونداسيون اللي داروا ان خاصنا نديروا ورشات باش لي جورناليست سواء او ماروك سواء ايغ يقدروا يقلموا مع الملف ديال الهجره كملفات اخرى بحال الطاقه، بحال السياسه، بحال الاعلام، بحال التكنولوجيا الى غير ذلك. كاين دوطخ اتوليي اللي هما تري انتريسون. الاتوليي اللي كان كيهم القاصرين، مهاجرين القاصرين، وهذا حتى هو كيهم المراه، ماشي المراه كصحفيه وحتى المراه كأم وكامراه، لان كاين هناك المهاجرين اللي كيكونوا قاصرين، يعني كنشوفوا ما امكن نفهموا اولا هذه الظاهره، ولكن نفهموا كيفاش لو تريتمون دو سيت بروبليماتيك. وكان واحد لاتولي اللي كان مهم بزاف، والمغرب راه كيحتضن بزاف ديال لي اسوسياسيون في لاسوسياتيف في لو تيسيو اسوسياتيف، وبزاف ديال لي زو ان جي بحال كيريكو اخرين اللي كتحاول ما امكن تهتم بهاد الاطفال اللي ولاو ولادنا، اللي ولاو مغاربه، اللي خلقوا في على هاد الارض وغيكبروا فيها، وكنحاولوا ما امكن باش يلقى لهم المغرب واحد لو تيسيو اللي كيحافظ على الحقوق ديالهم واللي كيحافظ على الهويه ديالهم.